बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम या अली अलैहिस्सलाम मदद। सबसे पहले तो मैं आप तमाम भाइयों से माज़रत चाहता हूँ कि सिस्टम में प्रॉब्लम की वजह से हम लाइव आए लेकिन आवाज़ नहीं जा रही थी, इसलिए सिस्टम को बंद करना पड़ा और दोबारा हम आपकी खिदमत में हाज़िर हुए और दोबारा से आपसे माज़रत करते हैं। और साथ ही में ये भी बता दें कि अब आवाज़ आप तक पहुँच रही है या नहीं, ताकि मैं इससे पहले कि मैं कोई मज़ीद बात करूं, मुझे मालूम हो कि मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है, फिर मैं अपनी बात उस मौजू को लेके चलूँगा। मौजू के सिलसिले में यकीनन आपको मालूम है कि हमारा जो मौजू चल रहा है वो है ग़ैबत सुग़रा में नाइबीन पर तहक़ीक़ी जायज़ा। आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ दोबारा जज़ाकल्लाह, अब पता चल गया कि आवाज़ अब तक पहुँच रही है, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दोबारा से आपके सामने फिर से ये बता देता हूँ कि जो प्रोग्राम इससे पहले हमने किए, उन दोनों प्रोग्राम के अंदर हमने आपके सामने ग़ैबत सुग़रा के उन्वान पर सबसे पहले ये सवाल उठाया कि हमको सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ग़ैबत सुग़रा का टोटल अरसा कितना है और ग़ैबत सुग़रा को ग़ैबत सुग़रा क्यों कहा जाता है। तो इसके ज़ैल में मैंने आपके सामने पेश किया था कि उलमा ने लिखा है कि ग़ैबत सुग़रा का इसके बारे में दो कौल मिलते हैं। एक मिलता है कि 74 ईयर्स ग़ैबत सुग़रा का टोटल अरसा है और दूसरा कौल ये मिलता है कि 69 ईयर्स जो हैं ये ग़ैबत सुग़रा का टोटल अरसा है। और ग़ैबत सुग़रा को ग़ैबत सुग़रा इसलिए कहा जाता है कि इस 74 साला अरसे के अंदर या 69 साला अरसे के अंदर इमाम अलैहिस्सलाम के साथ शियों में से सिवाय चंद लोगों के अलावा किसी की मुलाकात नहीं हो सकती थी। लिहाजा इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने ग़ैबत सुग़रा के दौर को 4 नाइबीन को रखा और शियों के लिए ये आसानी मुहैया की कि शिया डायरेक्ट तो मुझ तक नहीं आ सकते, शियों ने जो कुछ भी लेना हो वो मेरे नाइबीन से ज़रिए लें और जो देना हो इनके ज़रिए इनको दे दें। इसके ज़ैल में हमने ये सवाल आपके सामने पेश किया कि अगर इमाम मासूम अलैहिस्सलाम 74 साला शियों के लिए ये इतनी मदद कर रहे हैं कि उनके लिए नाइबीन को रख रहे हैं, तो 74 सालों के बाद जो ग़ैबत कुबरा के शिया हैं तो इमाम अलैहिस्सलाम ने उनके लिए हिदायत का क्या इंतज़ाम किया। इसकी बुनियाद पर हमने जब सवालात लेके साहिबान इल्म और उलमा के पास पहुँचे और उनसे कहा कि हमको इन चीज़ों के बारे में जवाबात जो हैं दरकार हैं, आप हमारी मदद करें और हमको बताएं कि अगर इमाम मासूम अलैहिस्सलाम ने शियों से राबते के लिए अपने और शियों के दरमियान नाइबीन को रखा है तो बाद में भी तो शियों को ज़रूरत थी, तो बाद के जो शिया ग़ैबत कुबरा यानी 74 सालों के बाद क्या शियों की ज़रूरियात ख़त्म हो गई? उनके पास उनकी कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, उनको हिदायत की ज़रूरत नहीं, उनको इमाम की ज़रूरत नहीं रही। अगर उनको भी ग़ैबत कुबरा के लोगों को भी इमाम अलैहिस्सलाम की ज़रूरत है, इमाम अलैहिस्सलाम के इल्म की ज़रूरत है और इस ही तरह बाकी दीगर चीज़ों की ज़रूरत है जो कि ग़ैबत सुग़रा के अंदर जिस तरह लोगों को ज़रूरत थी, अब अगर वैसी ही ज़रूरत बाद वाले मोमिनीन को भी है तो अदले इमाम और अदले खुदा ये है कि उनके लिए भी कोई इंतज़ाम किया जाए। और अगर इमाम मासूम अलैहिस्सलाम बकौल उलमा के उन्होंने 4 नायब रखे थे तो फिर इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने बनाए हुए नायब शियों के लिए आसानी जो मुहैया की थी उसको ख़त्म क्यों किया? यह भी अकल में आने वाली बात नहीं। और दूसरा सवाल हम ये देखेंगे कि ये जो 4 नायब थे, इन 4 नायबीन के दौर में शियों ने नायबीन से क्या लिया और शियों को नायबीन ने क्या दिया, यानी नायबीन ने शियों तक क्या पहुंचाया और शियों ने नायबीन तक क्या पहुंचाया, यानी इस 74 साला नियाबत के दौर में शियत को क्या फ़ायदा पहुंचा। हमने जब इस पर तहकीक की और हमने फिर सवालात उठाए और हमने कहा कि आप कहते हैं
کہ شیعوں کے مابین اور امام کے مابین جو رابطہ تھا، جو ذریعہ تھا، وہ نائبین تھے، اور اگر وہ نائبین رابطہ تھے تو یقیناً انہوں نے شیعوں سے کچھ لیا بھی ہوگا اور شیعوں کو کچھ دیا بھی ہوگا۔ جو انہوں نے شیعوں کو دیا ہے وہ بتائیں کہاں ہے، اور جو شیعوں نے نائبین کو دے کے امام تک پہنچایا ہے وہ بتائیں کیا تھا اور کہاں پر وہ موجود ہے، جس کو دیکھ کے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بات واقعہ صحیح ہے۔ ہمارے سوالات کے جوابات نہیں دے گے، اور آج اسی طرح ہم ویڈیو کی شکل میں پھر دوبارہ سے ان سے گزارش کر رہے ہیں کہ ہم سوالات اس لیے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں کہ ہمارے جو اشکالات ہیں ان اشکالات کو دور کیا جائے، اور آپ کا حق بنتا ہے، آپ عالم ہیں، اور آپ ہم کو مطمئن کریں کہ امام علیہ السلام نے ان 4 نائبین کو رکھا، اور رکھنے کے بعد شیعوں کو 74 سالہ عرصے میں فائدہ پہنچایا، اس کے بعد ختم کر دیا، بعد والے شیعوں کے لیے انتظام کیا کیا۔ اور دوسرا کہ اگر یہ موجود تھے تو یقیناً ان سے امام علیہ السلام نے کسی نہ کسی فائدے کو پہنچانا تھا، تو وہ انہوں نے کیا کیا۔ پھر ہم نے سوال کیا کہ ان کا اگر ڈائریکٹ رابطہ ان 4 کا امام علیہ السلام کے ساتھ ہے، شیعوں میں سے کسی کا بھی رابطہ اگر ڈائریکٹ امام علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہو سکتا، تو ڈائریکٹ احادیث، علم خدا، علم معصوم امام سے لے کے ان نائبین کا کام تھا شیعوں تک پہنچانا، تو کیا انہوں نے کوئی علم امام معصوم سے لے کے اس وقت کے شیعوں تک پہنچایا یا نہیں؟ جب اس پر بھی ہم نے تحقیق کی، ہم نے سوالات اٹھائے کہ اس وقت غیبت صغریٰ کا جو 74 سال کا عرصہ ہے، اس عرصے کے درمیان سب سے بڑے محدث اصول کافی کے شیخ یعقوب کلینی موجود تھے۔ جب شیخ یعقوب کلینی موجود تھے تو شیخ یعقوب کلینی نے نائبین سے کتنی حدیثیں لی اور کس کس کتاب کے اندر ان حدیثوں کو لے کے لکھا، ہم کو اس کے بارے میں بتا دیں۔ ہمارے ایک بھائی نے سوال کیا تھا، میں ایک شخص کا نام نہیں لینا چاہتا، ان صاحب سے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ جو کہتے ہیں کہ 4 نائبین ہیں، تو ان میں سے کسی ایک نائب کی اصول اربع کی کتابوں میں سے کسی ایک کتاب سے فقط 5 حدیثیں نکال کے دکھا دیں۔ تو انہوں نے بجائے اس کے جواب دینے کے ہمارے اس بھائی کو بلاک کر دیا۔ تو کیا یہ علمی تقاضا ہے؟ ہرگز یہ علمی تقاضا نہیں۔ آج میں اس ویڈیو کو، اس لائیو کو آنے کا جو مقصد ہے، وہ مقصد میں آپ کے سامنے پہلے بھی پیش کر چکا ہوں۔ بارہا بار ہم دونوں ہاتھ باندھ کے صاحبان عقل اور صاحبان علم سے یہ سوال کر رہے ہیں، ہمارے یہ سوالات ہیں، ہمارے سوالات کے جوابات دیے جائیں، ہم کو بلاک نہ کیا جائے، ہم کو برا بلا نہ کہا جائے۔ ہم سوالات کا حق رکھتے ہیں، اور ان سوالات کے جوابات دینا آپ کا کام ہے، اور آپ ہم کو ہمارے تقاضے جو ہم کر رہے ہیں ان تقاضوں کو پورا کریں، کیونکہ یہ ہمارے سوالات اپنی ذات کے لیے نہیں ہیں۔ بہت سے مومنین جو نہیں جانتے ان کے علم میں بھی اضافہ ہوگا اگر آپ ان سوالوں کے جواب دیں گے۔ شیخ صدوق ہوں، شیخ یعقوب کلینی ہوں، یہ دونوں کے دونوں غیبت صغریٰ یعنی نائبین کے دور میں موجود تھے۔ ہم نے سوال کیا کہ شیخ یعقوب کلینی نے نائب اربع سے ڈائریکٹ کتنی حدیثیں لے کے اپنی کتابوں میں لکھی، ان میں سے فقط 5 حدیثیں دکھا دو۔ اس کے بعد ہم نے شیخ یعقوب کلینی پر بات کی، شیخ صدوق پر اور شیخ یعقوب کلینی کہ یہ دونوں موجود تھے، تو اسی طرح 5 حدیثیں شیخ صدوق سے اور 5 حدیثیں شیخ یعقوب کلینی سے ہم کو ان کی کتابوں میں دکھا دو کہ انہوں نے ڈائریکٹ نائبین سے لے کے اپنی کتابوں میں لکھی ہوں۔ کیونکہ آپ خود کہتے ہو کہ امام معصوم علیہ السلام نے شیعوں کے بیچ اور اپنے بیچ نائبین کو رکھا تھا، شیعوں نے جو کچھ بھی لینا تھا وہ نائبین کے ذریعے لینا تھا۔ تو اب ہمارا یہ سوال ہے کہ جب نائبین کے موجود تھے، شیخ یعقوب کلینی بھی موجود تھے، شیخ صدوق بھی موجود تھے، تو انہوں نے ڈائریکٹ ان سے حدیثیں لے کے اپنی کتابوں میں کیوں نہیں لکھی؟ اور اگر لکھی ہیں، ہم زیادہ نہیں، حالانکہ 74 سال کی یہ نیابت ہے، اگر کوئی 74 سال کو نہیں مانتا تو کم از کم 69 ایئرز تو مانتا ہے نا۔ 69 ایئرز میں بھی اگر ایک سال میں ایک نائب ایک حدیث لے
तो 74 सालों में या 59 सालों में 59 हदीसें बनती हैं। 69 हदीसें, कम अज कम एक साल में एक हदीस लगाए तो 69 ईयर्स में 69 हदीसें बनती हैं। और हम फिर भी इतना कम कर रहे हैं, हमको फकत 5 चाहिए, 5। 74 साल को जो मानता है उससे भी 5, जो 69 ईयर्स को मानता है उससे भी 5 हदीसों का तकाजा है कि वो शेख सदूक की किताब से या शेख यकूब कुलैनी की किताब से निकाल के हमको दिखा दे। चले, ये भी थोड़ा मुश्किल काम है। हम कहते हैं जितनी शिया किताबें हैं, किसी एक किताब से, अपनी मर्जी की किताब से हमको नाइबीन से डायरेक्ट 5 हदीसें दिखा दें कि उन्होंने लेके शेख सदूक को दी हो या शेख यकूब कुलैनी को दी हो और उन्होंने अपनी किताब में लिखी हो। खैर, बात तवील ना हो, मैं चाहता हूं कि आज कुछ चंद हवाले आपके सामने मजीद पेश करूं। जैसा कि साबका वीडियोस के अंदर भी मैंने आपके सामने दलाइल पेश किए कि यह फकत बातें हैं, इन बातों की कोई सदाकत नहीं। बाब का नंबर सुन लें, बाब का नंबर है 45, शेख सदूक की किताब कमालुद्दीन व तमामुल लहमा, बाब का नंबर 45। मैं हदीस अभी आपको दिखाता हूं, आप अपनी आंखों से हदीस को देख लें ताकि हम सारे के सारे गवाह बन जाएं। यह हदीस जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, यह है बाब नंबर 45 जो आपको नजर आ रहा है। और हदीस जो हम जाएंगे, ये आपने देख लिया। अब हम जाएंगे हदीस नंबर 15 पर। हदीस नंबर 15 पर आपको हदीस दिखाता हूं। ये हदीस देखें, ये हदीस आ गया, बाब आपने नोट कर लिया, दोबारा से बाब को नोट कर लें। बाब नंबर 45 है, 45 नंबर बाब की हदीस नंबर 15 है। मैं ये आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। बयान किया मुझसे मेरे वालिद ने, इनसे साद बिन अब्दुल्ला ने, इनसे अलान कुलैनी ने, इनसे आलम मिस्री ने, इनसे अबू रजा मसरी ने बयान किया कि मैं हजरत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद 2 साल तक इनकी औलाद की तलाश में मारा मारा फिरता रहा। तीसरे साल मैं मदीना में इमाम कायम को तलाश करने आया। मुझसे अबू गानम ने पूछा, क्या इमाम कायम हयात है? बस मैं मुतफक्कर बैठा था और अपने आप से कह रहा था कि अगर कोई अमर है तो तीसरे साल के बाद जरूर जाहिर होना चाहिए। इतने में एक हातफ की सदा आई जिसको मैं सुन सकता था मगर देख नहीं सकता था। वो कह रहा था, ए नसर बिन अब्द रब, अहले मिस्र से पूछ कि तुम रसूल अल्लाह को देखकर ईमान लाए हो। नसर कहते हैं कि मेरे वालिद का नाम कोई नहीं जानता क्योंकि मैं मदाइन में पैदा हुआ और मुझे नौफली ने पाला था। क्योंकि मेरे वालिद इंतकाल कर चुके थे तो इस तरह मैंने परवरिश पाई। बस जिस मैंने आवाज सुनी तो उठा और अबू गानम के पास जाने के बजाय मिस्र रवाना हो गया। और अहले मिस्र से मैं से 2 अफराद हैं, इनके 2 बेटों के बारे में लिखा। ये तो जवाब आया। ये थी यकीनन आपने हदीस देखी, ये हदीस आपकी आंखों के सामने थी। हवाला मैंने पहले आपके सामने बयान कर दिया है। बाब नंबर 45 की, बाब का नाम है तोकियात यानी इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम के खत। नाजरीन, आपने इसमें एक चीज को नोट किया, आप देख लें कि उस्मान बिन सईद अमरी पर नस कायम की थी इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम ने और इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने। जब उस्मान बिन सईद अमरी पर 2 इमामों ने नस कायम कर दी थी तो यह शख्स 3 साल इमाम को क्यों ढूंढता रहा? यह नायबीन के पास क्यों नहीं गया जिनके ऊपर नस कायम थी? क्या यह मेरा सवाल करना हक है या नहीं? इंसाफ आपने करना है, मेरा काम है दलाइल को पेश करना। यह दलील मैंने पेश किया है कि ये खुद कहते हैं इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम ने उस्मान बिन सईद अमरी पर नस कायम की, फिर इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के बाद इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने
عثمان بن سعید امری پر نص قائم کی، اور اگر تمام شیعہ جانتے تھے تو یہ 3 سال تک یہ شخص امام کو تلاش کیوں کرتا رہا، یہ ڈائریکٹ نائبین کے پاس کیوں نہیں گیا؟ یہ تھی جو حوالہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اس کو نوٹ کر لیں۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک اور حوالہ دکھاتا ہوں اس ہی کتاب، اس ہی باب سے۔ یہ باب آپ نے جو دیکھا تھا نا، اب میں آپ کے سامنے حدیث پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اس حدیث کو آپ نے دیکھنا ہے، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ اس حدیث کو دیکھیں۔ اب میں دوبارہ سے سکرین پر آپ کو لے کے جا رہا ہوں، یہ آپ نے نوٹ کرنا ہے، پیج کا نمبر بھی